Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video ini kita kembali akan belajar mengenai sebuah kitab yang berjudul Al-Ibanah wal Ifadhah. Kitab yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Sayyid Abdurrahman bin Abdullah As-Sigaf. Kitab Al-Ibanah wal Ifadhah menerangkan tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Pada pertemuan yang kemarin, kita telah membahas muqaddimah bagian pertama dari kitab tersebut. Maka di video kali ini kita melanjutkan ke muqaddimah bagian kedua, ke muqaddimah lanjutan daripada pengajian minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Thumma inna ta'alluma hadhil ahkami satrasna saanyana belajar ieu pirang-pirang hukum. Thumma inna ta'alluma hadhil ahkami satrasna saanyana belajar ieu pirang-pirang hukum. Eta yu'addu dihitung naon ta'allum. Eta yu'addu dihitung naon ta'allum minal fikhi tina fikih. Minal fikhi tina fikih alladzi huwa anu ari fikih. Alladzi huwa anu ari fikih eta min alamati iradatillahi tetap tina tanda ngersakana Allah. Eta min alamati iradatillahi tetap tina tanda ngersakana Allah bi'abdihi kahambana Allah. Bi'abdihi kahambana Allah al khaira kana kasayan. Al khaira kana kasayan. Haitsu jaa dina sakirana dongkap. Haitsu jaa dina sakirana dongkap. Anhu ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anhu ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man ari saha jalmi eta yurid ngersakeun. Man ari saha jalmi eta yurid ngersakeun saha Allahu Gusti Allah bihi ka'man. Bihi ka'man khairan kana kasayan. Khairan kana kasayan yufaqihu maka bakal minterkeun saha Allah ka'man. Yufaqihu maka bakal minterkeun saha Allah ka'man fidini dina agama. Fidini dina agama. Kiai musannif ngalajengkeun muqaddimahna. Anjeunna ngadawuh summa inna ta'alluma hadhil ahkam. Sesungguhna mempelajari hukum-hukum yang ada di kitab ini. Mempelajari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah yu'addu minal fikhi, itu dihitung daripada mempelajari ilmu fikih.
mempelajari hukum-hukum yang ada di kitab ini itu dianggap mempelajari daripada ilmu fikih. Alladzi huwa min alamati iradatillahi bi amdihil khair. Yang mana fikih adalah termasuk daripada tanda Allah menghendaki hambanya kebagusan. Fikih, mempelajari ilmu fikih termasuk daripada tanda Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan. Haitsu ja'anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pintarkan dia di dalam ilmu agama. Orang yang dipintarkan di dalam ilmu agama, orang yang diberikan pemahaman tentang ilmu agama, itu adalah termasuk daripada tanda Allah telah memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Termasuk daripada itu, mempelajari hukum-hukum haid, mempelajari hukum-hukum nifas beserta istihadah, ini adalah bagian daripada ilmu yang ada di dalam agama ini. Maka ketika seseorang diberikan pemahaman, diberikan tentang ilmu mengenai ilmu haid, ilmu nifas, ilmu istihadah, maka sungguh orang tersebut telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menggambarkan tentang fadilah daripada seorang yang alim, fadilah daripada keutamaan ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya dia akan dipintarkan di dalam ilmu agama. Maka ini sebagai motivasi untuk kita semua yang sedang belajar di dalam ilmu agama. Ilmu yang kita pelajari, yang kita sedang dalami saat ini, kalau kita bisa ahli di dalamnya, kalau kita bisa paham mengenai ilmu tersebut, maka itu sebagai anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah begitu baik kepada kita sehingga Allah memberikan kepada kita pemahaman tentang agama ini. Wa musahamatan, sareng karena berlomba. Wa musahamatan, sareng karena berlomba. Di nasril ilmi, dina nyebarkeun ilmu. Di nasril ilmi, dina nyebarkeun ilmu. Al-wajibi an wajib, al-wajibi an wajib. Wa tabligid da'wati, sareng nyampaikeun dakwah. Wa tabligid da'wati, sareng nyampaikeun dakwah. A'dadtu, nyiapkeun saha abdi. A'dadtu, nyiapkeun saha abdi. Hadhihi durusa, kana ieu sadaya pelajaran. Hadhihi durusa, kana ieu sadaya pelajaran. Al-fiqhiyata, anu bangsa fikih. Al-fiqhiyata, anu bangsa fikih. Fi ahkamil haidi, dina pirang-pirang hukum haid. Fi ahkamil haidi, dina pirang-pirang hukum haid. Wan nipasi, sareng nipas. Wan nipasi, sareng nipas. Wal istihadoti, sareng istihadah. Wa jama'tu, sareng bener-bener ngumpulkeun saha abdi.
Wa qad jama'tu sareng bener-bener ngumpulkeun saha abdi hadhihi risalata kana ieu risalah, hadhihi risalata kana ieu risalah, min kutubi a'immatina tina sadaya kitabna Imam Abdi Sadaya, min kutubi a'immatina tina sadaya kitabna Imam Abdi Sadaya, Asy-Syafi'iyati anu bangsa Syafi'i, Asy-Syafi'iyati anu bangsa Syafi'i, Ridwanullahi ari karidoana Allah, Ridwanullahi ari karidoana Allah, eta alaihim muga tetep ka a'immatina, eta alaihim muga tetep ka a'immatina, wa aktsaruha sareng ari seseueurna risalah, wa aktsaruha sareng ari seseueurna risalah, eta mustafadun anu dicandak, eta mustafadun anu dicandak min risalati syaikhina tina risalahna guru abdi sadaya, min risalati syaikhina tina risalahna guru abdi sadaya, al-allamati anu banget alimna, al-allamati anu banget alimna, Muhammad ibni Ali al-Khatibi tegesna Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib, Muhammad ibni Ali al-Khatibi tegesna Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib, hafizahu muga-muga ngajaga ka Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib, hafizahu muga-muga ngajaga ka Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib saha Allahu Gusti Allah, saha Allahu Gusti Allah, wa matta'a sareng muga-muga masihan anugrah saha Allah, wa matta'a sareng muga-muga masihan anugrah saha Allah, bihi ka Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib, bihi ka Syekh Muhammad bin Ali al-Khatib, fi khairin dina kasayan, fi khairin dina kasayan, wa afiatin sareng kasalamatan, wa afiatin sareng kasalamatan, wallati fatahat sareng risalah anu ngabuka naon risalah, wallati fatahat sareng risalah anu ngabuka naon risalah, mublaqo masailil haidi, mublaqo masailil haidi kana koncina sadaya masalah haid, kana koncina sadaya masalah haid. Penulis kitab beliau melanjutkan mukaddimahnya, beliau mengutarakan alasan dibalik penulisan kitab ini. Di antara alasan beliau adalah wa musahamatan fi nashril ilmil wajib. Tujuan penulisan kitab ini adalah karena ingin berlomba di dalam menyebarkan ilmu yang wajib. Wa tabligid da'wati, ingin menyampaikan dakwah. A'dadtu hadhihi durus al-fiqhiyah, beliau telah menyiapkan pelajaran-pelajaran fikih
fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah, di dalam menjelaskan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah. Wa qad jama'tu hadhihi risalah, dan aku kumpulkan risalah kecil ini min kutubi a'immatina asy-Syafi'iyah, dari kitab-kitabnya ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Artinya, kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini bersumber daripada kitab-kitab fikih yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengambil referensi dari beberapa kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i, yang kemudian dari kitab-kitab tersebut beliau kumpulkan menjadi sebuah kitab yang diberi nama Al-Ibanah wal Ifadah. Ridwanullahi alaihim, semoga ridha Allah senantiasa tercurahkan kepada para ulama, para imam dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa aksaruha mustafadun min risalati syaikhina Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Akan tetapi, paling banyaknya referensi yang beliau ambil, paling banyaknya kitab ulama yang beliau jadikan sebagai referensi, itu diambil dari kitabnya Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Kitab Ibanah ini beliau ambil referensinya dari kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i, akan tetapi yang paling banyak beliau ambil adalah bersumber dari kitab Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Dari kitab tersebut itu lebih banyak beliau ambil referensinya. Hafizahullahu wa matta'a bihi fi khairin wa afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib, dan semoga Allah juga memberikan anugerah kepada beliau di dalam kebaikan, di dalam keselamatan. Wallati fatahat muglaqo masailil haid. Dan kitab risalah ini, kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini, menjadi sebuah kitab yang menjadi kunci untuk segala permasalahan haid. Kitab ini ibarat kunci bagi setiap masalah-masalah haid. Banyak keterangan-keterangan yang dalam di dalam kitab ini, banyak keterangan-keterangan penting di dalam kitab ini yang menjelaskan secara detail mengenai hukum haid, mengenai hukum nifas, mengenai hukum istihadah. Maka kitab ini seperti kuncinya. Ini adalah kunci untuk memahami daripada ilmu haid, ilmu nifas, dan ilmu istihadah. Wa qad qasamtu, sareng bener-bener ngabagi saha abdi. Wa qad qasamtu, sareng bener-bener ngabagi saha abdi. Hadhihi durusa, kana ieu sadaya pelajaran. Hadhihi durusa, kana ieu sadaya pelajaran. Ila samaniyati durusin, kana 8 sadaya pelajaran. Ila samaniyati durusin, kana 8 sadaya pelajaran. Kalati, seperti anu bakal dongkap. Kalati, seperti anu bakal dongkap. Artinya, kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini isinya itu semuanya adalah 8 pelajaran. Dalam kitab ini hanya memuat sebanyak 8 pelajaran. Ad-darsul awwalu, ari pelajaran anu pertama. Ad-darsul awwalu, ari pelajaran anu pertama, eta muqaddimatun, pendahuluan, amatun anu umum,
haulad dimai dina seputar pirang-pirang getih, haulad dimai dina seputar pirang-pirang getih, al kharijati anu kaluar, al kharijati anu kaluar, minal farji tina farji, minal farji tina farji. Ad-darsus tsani ari pelajaran anu kadua, ad-darsus tsani ari pelajaran anu kadua, eta sinnul haidi nerangkeun usia haid, eta sinnul haidi nerangkeun usia haid, wasipatihi sareng sadaya sifatna haid, wasipatihi sareng sadaya sifatna haid, wa alwanihi sareng sadaya warnana haid, wa alwanihi sareng sadaya warnana haid, wa muddatihi sareng mangsana haid, wa muddatihi sareng mangsana haid. Ad-darsus salisu ari pelajaran anu katilu, eta at-tuhru nerangkeun suci, eta at-tuhru nerangkeun suci, minal haidi tina haid, wan nipasi sareng nipas. Ad-darsul rabi'u ari pelajaran anu kaopat, eta pin nipasi tetep dina nerangkeun nipas, eta pin nipasi tetep dina nerangkeun nipas, wa muddatihi sareng mangsana nipas, wa muddatihi sareng mangsana nipas, wa ma yata'allaku sareng hukum anu hubungan naon nipas, wa ma yata'allaku sareng hukum anu hubungan naon nipas, bihi kana hukum, bihi kana hukum, min ahkamin tina pirang-pirang hukum, min ahkamin tina pirang-pirang hukum. Ad-darsul khamisu ari pelajaran anu kalima, eta fima yahrumu tetep dina nerangkeun perkara anu haram naon perkara, eta fima yahrumu tetep dina nerangkeun perkara anu haram naon perkara, bil haidi ku sabab haid, bil haidi ku sabab haid, wan nipasi sareng nipas. Ad-darsus sadisu ari pelajaran anu kagenep, ad-darsus sadisu ari pelajaran anu kagenep, eta at-ta'rifu nerangkeun definisi, eta at-ta'rifu nerangkeun definisi, bil mustahadoti ka istri anu istihadah, bil mustahadoti ka istri anu istihadah, wa ma yalzamuha sareng perkara anu wajib naon perkara ka mustahadah, wa ma yalzamuha sareng perkara anu wajib naon perkara ka mustahadah. Ad-darsus sabi'u ari pelajaran anu katujuh, ad-darsus sabi'u ari pelajaran anu katujuh, eta al mustahadatu nerangkeun istri anu istihadah, eta al mustahadatu nerangkeun istri anu istihadah, fil haidi dina haid, fil haidi dina haid. Ad-darsus saminu ari pelajaran anu kadalapan, ad-darsus saminu ari pelajaran anu kadalapan, eta al mustahadatu nerangkeun istri anu istihadah,
Eta al mustahadatun nerangkeun istri anu istihadah. Pin nipasi dina nipas. Pin nipasi dina nipas. Wa qad qasamtu hadhihi durusa ila samaniyati durusin kal'ati. Penulis kitab beliau menjelaskan bahwa beliau membagi semua pelajaran di dalam kitab ini menjadi 8 pelajaran. Artinya, kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini isinya yaitu memuat sebanyak 8 pelajaran. Ad-darsul awal, pelajaran pertama yang ada di kitab ini yaitu muqaddimatun ammatun haulad dima'i al-kharijati minal farji. Pelajaran pertama akan membahas sebuah pendahuluan yang umum seputar darah yang keluar dari farji. Artinya, di dalam darsul awal nanti kita akan diberikan sebuah penjelasan. Di dalam darsul awal nanti, di dalam pelajaran pertama nanti, kita akan mendapatkan penjelasan mengenai darah-darah yang keluar dari farji seorang wanita. Ada berapakah semuanya darah tersebut? Apa saja nama-namanya? Itu akan kita dapati di ad-darsul awal, di pelajaran pertama. Kemudian pada ad-darsus tsani, pada pelajaran kedua, sinnul haidi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi. Kiai musannif menjelaskan mengenai usia haid. Di dalam pelajaran kedua nanti beliau akan menjelaskan tentang usia haid. Karena haid ini ada minimal usianya, ada permulaan usianya, yang mana sebelum memasuki usia tersebut, meskipun wanita itu mengalami keluar darah, itu tidak bisa disebut haid. Usia haid yaitu ketika berusia 9 tahun kurang 16 hari. Ini sinul haid. Sinul haid, usia haid yaitu 9 tahun kurang 16 hari. Artinya, jika ada wanita belum mencapai usia ini, wanita itu mengalami keluar darah, maka darah itu bukan darah haid. Darah itu bukan darah haid karena belum masuk pada usia haid. Misalnya, ada wanita berusia 7 tahun, dia keluar darah, dia mengalami keluar darah. Maka darah yang keluar bagi wanita yang usianya masih 7 tahun itu bukan darah haid karena belum masuk pada usia haid. Kemudian di pelajaran kedua juga kita akan mendapati penjelasan tentang wasifatihi, sifat-sifat dari darah haid. Darah haid ini punya sifat, wa alwanihi juga punya warna, wa muddatihi juga punya masaknya. Sifat darah seperti kental, berbau, ataupun cair, ada yang tidak berbau. Kemudian warna darah, ada darah hitam, ada darah merah, ada merah kekuning-kuningan, ada darah kuning, ada darah keruh. Wa muddatihi, dan kita juga akan mendapati penjelasan mengenai masa haid. Minimalnya berapa, umumnya berapa, maksimalnya berapa. Seputar haid itu akan kita dapati penjelasannya di dalam pelajaran kedua. Ad-darsus tsalis, pelajaran ketiga,
itu akan membahas at-tuhru minal haidi wan nifas, masa suci dari haid dan nifas. Pelajaran ketiga nanti kita akan mendapatkan pencerahan mengenai masa suci. Masa suci ini ada masa suci antara dua haid, ada masa suci antara haid dan nifas, ada masa suci antara nifas dan haid. Seputar masa suci atau masa pemisah itu akan kita dapati di dalam pelajaran ketiga. Kemudian ad-darsul rabi'u, pelajaran keempat, fin nifasi, itu akan membahas seputar nifas. Seputar nifas akan dibahas di pelajaran keempat. Wa muddatihi, masanya nifas, minimalnya berapa, umumnya berapa, hingga maksimalnya berapa. Tentang nifas itu akan kita dapati penjelasannya di pelajaran keempat. Wa ma yata'allaqu bihi min ahkam, begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas ini akan dijelaskan di dalam pelajaran keempat. Selanjutnya ad-darsul khamis, pelajaran kelima, itu akan membahas fima yahrumu bil haidi wan nifas. Pelajaran kelima akan membahas tentang apa-apa saja yang diharamkan sebab haid dan sebab nifas. Di pelajaran kelima nanti akan ada pembahasan mengenai hal-hal yang diharamkan sebab haid dan diharamkan sebab nifas. Akan kita dapati nanti di pelajaran kelima. Selanjutnya ad-darsus sadisu, pelajaran keenam, ini at-ta'rifu bil mustahadah wa ma yalzamuha, menjelaskan tentang definisi daripada istihadah. Pelajaran keenam itu penulis kitab menjelaskan mengenai apa itu mustahadah, apa itu definisinya, apa itu penjelasan mengenai wanita yang istihadah, wa ma yalzamuha, dan apa yang diwajibkan bagi mustahadah, apa saja hal-hal yang diwajibkan bagi mereka. Itu akan kita dapati di pelajaran ke-6. Ad-darsus sabi'u, kemudian pada pelajaran ke-7 itu akan menerangkan al-mustahadatu fil haid, wanita yang istihadah di dalam haid. Pada pelajaran ke-7 nanti itu pembahasannya yaitu tentang wanita yang istihadah di dalam haid. Ad-darsus saminu, pelajaran ke-8, al-mustahadatu fin nifas, akan membahas tentang wanita yang istihadah di dalam nifas. Jadi ada wanita yang mengalami istihadah di dalam haid, juga ada wanita yang mengalami istihadah di dalam nifas. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Kiai Musannif tentang isi daripada kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah wal Ifadah ini mencakup 8 pelajaran. Sebagaimana telah disebutkan tadi, 8 pelajaran itu akan kita temukan nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya. Wa as'alu sareng manuhun saha abdi. Wa as'alu sareng manuhun saha abdi Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala, ayyaj'ala, karena muga-muga ngajadikeun saha Allah, ayyaj'ala, karena muga-muga ngajadikeun saha Allah, hadzal amala, kana ieu amal, hadzal amala, kana ieu amal, kholison, bari anu murni, kholison, bari anu murni, liwajhihi, karena zat Allah,
liwajhihi karena zat Allah, al-karimi anu maha mulia, al-karimi anu maha mulia. Wa arju sarang ngarap-ngarap saha abdi, wa arju sarang ngarap-ngarap saha abdi, wa amulu sarang berharap saha abdi, wa amulu sarang berharap saha abdi, mimman tijalmi ittola'a anu ningali saha jalmi, ittola'a anu ningali saha jalmi, alaihi kana hadzal amal, alaihi kana hadzal amal, paro'a saterasna ningali saha jalmi, paro'a saterasna ningali saha jalmi, fihi dina hadzal amal, fihi dina hadzal amal, khotoan kana kasalahan, khotoan kana kasalahan, ayunabbihani kana yenta ngelingkeun saha jalmi ka abdi, ayunabbihani kana yenta ngelingkeun saha jalmi ka abdi, alaihi kana khotoan, alaihi kana khotoan atanapi alaihi kana kasalahan, wajazahu sareng muga-muga ngabales ka jalmi, wajazahu sareng muga-muga ngabales ka jalmi, saha Allahu Gusti Allah, saha Allahu Gusti Allah, khairul jazai kalayan leuwih saena balesan, khairul jazai kalayan leuwih saena balesan. Wa as'alullaha ta'ala, penulis kitab beliau memohon kepada Allah, ayyaj'ala hadzal amal khalisan liwajhihil karim. Beliau memohon kepada Allah semoga amal beliau ini, semoga karya beliau ini itu murni adalah amal yang ikhlas karena Allah. Beliau memohon kepada Allah semoga penulisan kitab ini adalah ikhlas karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Wa arju wa amulu, dan beliau juga berharap dari mimman ittala alaihi, beliau berharap daripada orang-orang yang mempelajari kitab ini, faro'a fihi khotoan, kemudian jika didapati kesalahan di dalam kitab ini, ayunabbihani alaihi, agar beliau diingatkan mengenai kesalahan tersebut. Ini adalah bentuk tawadu beliau, bentuk rendah hati beliau. Andai kata di dalam kitab ini ada kesalahan, beliau menyampaikan, andai kata di dalam kitab ini ada kesalahan, maka mohon dibenarkan mengenai kesalahan tersebut. Wa jazahullahu khairal jaza, dan semoga Allah membalas orang tersebut yang mau membenarkan, semoga Allah balas beliau dengan sebaik-baik balasan. Bentuk tawadu daripada seorang ulama. Beliau adalah orang alim, orang faqih yang sangat luas ilmunya, tapi memiliki sifat rendah hati. Jika di dalam kitabnya katanya ada kesalahan, mohon dibenarkan. Dan semoga kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mau membenarkan kesalahan tersebut, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah
dengan sebaik-baik balasan. Ini adalah bentuk daripada tawadhu, bentuk daripada rendah hati. Meskipun beliau alim, meskipun beliau sangat luar biasa keilmuannya, tapi beliau tidak menutup kemungkinan kalau ada kesalahan. Bukan berarti kitab ini penuh dengan kesalahan, ini hanya sebagai bentuk tawadhu saja. Beliau menyampaikan jika di dalam kitab ini ada kesalahan maka silahkan benarkan, silahkan ingatkan beliau mengenai kesalahan tersebut. Tapi kami yakin kitab ini kitab yang sangat luar biasa. Beliau sudah sangat hati-hati di dalam menulisnya. Beliau sudah sangat bersanad di dalam menyampaikan apa yang beliau sampaikan, karena sebagaimana dalam mukadimah tadi bahwa kitab ini bersumber daripada kitab-kitab ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i, dan paling banyak keterangan yang beliau sampaikan, yang beliau hadirkan di dalam kitab ini itu bersumber daripada kitab risalahnya Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib. Sehingga kami yakin ungkapan beliau yang tadi itu bukan untuk menjelaskan bahwa kitab ini penuh dengan kesalahan, bukan. Itu hanya sebagai bentuk tawadhu beliau, bentuk kesadaran diri beliau bahwa yang namanya manusia tidak luput dari salah. Tapi kami yakin kitab ini telah mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga kami yakin di dalamnya tidak ada kesalahan sama sekali. Waqad ana sareng benar-benar lebet mangsana. Waqad ana sareng benar-benar lebet mangsana. Naon awanu syuru'i pirang-pirang mangsana ngawitan. Naon awanu syuru'i pirang-pirang mangsana ngawitan fil maksudi dina anu dimaksud. Fil maksudi dina anu dimaksud. Bi'aunil maliki kalayan pitulung zat Allah anu ngarajaan. Bi'aunil maliki kalayan pitulung zat Allah anu ngarajaan. Al-ma'budi anu diibadahan, al-ma'budi anu diibadahan, failad darsil awali maka karena pelajaran anu pertama. Beliau menyampaikan bahwa kita sudah saatnya memasuki apa yang kita tuju. Artinya pada ungkapan ini beliau menyampaikan sebagai kalimat penutup di dalam mukaddimah beliau, sudah saatnya kita untuk memulai apa yang kita tuju, yaitu mempelajari daripada hukum haid, hukum nifas, dan hukum istihadah. Bi'aunil malikil ma'bud failad darsil awal, dengan memohon pertolongan kepada Allah yang al-malik, yang maha merajai, yang al-ma'bud, yang disembah. Dengan memohon pertolongan kepada Allah failad darsil awal, maka kita akan mulai menuju kepada pelajaran yang pertama. Untuk pelajaran pertama kita akan bahas pada video berikutnya. Maka dari itu video kali ini kami cukupkan sampai di sini saja. Semoga apa yang telah kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan keberkahan dari para ulama, dan kita diberikan oleh Allah pemahaman-pemahaman yang baik, pemahaman-pemahaman yang benar, dan semoga kita senantiasa selalu berada dalam jalannya ulama-ulama kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.